e 29. Ja. Romano 4, não, desculpa, Romano 11, Römer 11, 11, 29. Vers 29. Soll ich lesen? Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos orarmos antes de começarmos. Senhor, em nome de Wir wollen Jesus. beten, bevor wir anfangen. Em nome de Jesus, aqui diante do Teu Espírito Santo, diante da Tua Palavra, Vor deinem Wort und dem Heiligen Geist. nos abençoa com o dom de pregar, revelar. Und wir bitten, dass der Herr uns segnet mit der Offenbarung, Porque sem a Sua revelação nada podemos fazer. denn ohne deine Offenbarung können wir nichts tun. Simplesmente ler. Einfach lesen. Einfach lesen, ja. E nós não queremos ler, queremos revelar. Wir möchten nicht lesen, wir möchten offenbaren. Com o poder do Teu Espírito Santo. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. E assim que recebemos a Tua Palavra vindo do trono da glória, Und wenn dein Wort vom Thron der Herrlichkeit kommt, que sejamos cheios do poder do Teu Espírito Santo. wollen wir voll sein von der Macht des Heiligen Geistes. E que essa igreja seja cheia do Teu poder. Und diese Gemeinde soll voll sein von deiner Kraft. E que nós sejamos cheios da Tua Palavra para, Und wir wollen voll sein von deinem Wort, para que possamos profetizar. damit wir weissagen können. Em nome de Jesus. Im Namen Jesus. Amém. Amen. Liebe Claire, kannst du bitte lesen auf Deutsch zuerst? Ja. Denn Gott kann seine Gnadenverheißungen und seine Berufung nicht bereuen. Deixa eu... Amém. Amen. O som está muito alto para vocês? Não? Hast du lieber ohne? Das ist, ich finde es unnötig, aber es ist gleich. Du kannst es. Ich stoppe jetzt. Besser. Ja. So. Aqui no meu, eu estou sem internet. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 9, 11, Romano 11, 29, certo? Ich habe keine Internet hier. Darum ist ein bisschen verschieden, aber wir gehen jetzt. Auf Português, lese jetzt, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Denn Gott kann seine Gnadenverheißungen und seine Berufung nicht bereuen. Quando Deus nos dá, Wenn Gott uns gibt, Deus não se arrepende. bereut Gott es nicht. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Weiß, dass wir Sünder sind. Ele sabe que nós não merecemos. Weiß, dass wir es nicht verdienen. Aqui está representando o Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, o Teu Filho amado. Hier ist der Heilige Geist und dein geliebter Sohn. Ich würde sagen, wir haben nicht verdient, diesen Botschaft weiter. Wir sind nicht würdig, diese Botschaft von deinem Sohn weiterzugeben. Se Ele, pela sua misericórdia, Aber mit seinem Erbarmen, hat uns das gegeben. hat es uns geschenkt. E Ele não se arrepende de ter nos dado. Und bereut es nicht. É importante que nós pegamos o chamado de Deus e também não olhe para trás. Und es ist wichtig, dass wir die Berufung Gottes erfassen und nicht nach hinten schauen. Porque a palavra de Deus diz que olhe para frente e não olhe para trás. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen nach vorne schauen und nicht zurück. Porque aqui no versículo 30, Denn in Vers 30 kannst du mir bitte lesen, liebe Claire? Steht, denn wie ihr einst gegen Gott ungehorsam gewesen seid, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt, infolge des Ungehorsams dieser, so sind auch diese jetzt ungehorsam gewesen, damit infolge der Barmherzigkeit gegen euch auch sie Barmherzigkeit erlangen. Amém. Amém. Porque assim como vós também, outrora, foste desobediente a Deus, ou seja, quem está em cima, que não olhe, que vigia para que não caia, porque é a misericórdia do Senhor que nos acompanha. Denn wer oben ist, soll aufpassen, dass nicht fällt, denn das Erbarmen Gottes
ist mit uns. Porque Deus não se arrepende de ter te chamado, nem de ter me chamado. Gott bereut es nicht, dass mich berufen hat oder dich berufen hat. Ele só diz que tenha misericórdia dos outros que vão se levantar também. Sondern wir sollen Erbarmen haben mit den anderen, die auch erhoben werden. Porque nós não merecemos. Denn wir verdienen es nicht. Todos nós, está aqui escrito, somos desobedientes e pecadores, já fomos. Alle waren ungehorsam. Agora já estamos um pouquinho mais na frente. Jetzt sind wir ein bisschen weiter vor. Então Deus, ele não se arrepende de nos ter nos chamado. Und Gott bereut es nicht, dass uns berufen hat. Mas ele bota a gente na prova. Aber prüft uns. Ele deixa que a gente vai seguir na obediência ou se a gente vai virar à esquerda com a desobediência. Und schaut, ob wir weiter im Gehorsam laufen oder ob wir ein bisschen abweichen in den Ungehorsam. E aí vai depender da unção que ele tem vai depender desse comportamento para receber uma nova unção. Und dieses Verhalten wird bewirken, ob wir noch eine neue Salbung bekommen. Oder nicht. Vai depender da nossa obediência. Weil das hängt von unserem Gehorsam ab. Porque Deus chama e capacita a todos quem Ele quer. Denn Gott beruft und befähigt alle, die berufen will. Talvez eu já recebi um dom que tem gente assim na igreja. Ai, Senhor, eu quero, porque ela e não eu. Und wir haben vielleicht eine Gabe bekommen und wollen sie und sagen, warum nicht ich? Und dann sie. Und warum die anderen? Warum? Por quê? Por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Warum hat Gott É die Deus que anderen escolhe. gegeben und nicht mir? É Deus que escolhe. Gott entscheidet. Por que Deus escolheu o rei Davi para substituir o rei Saul? Warum hat Gott den David erwählt, dass anstelle des Sauls kommt, des Königs Saul kommt? Porque era mais fácil Deus escolher a família de Saul. Eigentlich hätte Gott jemand anders aus der Familie von Saul wählen können. Os filhos de Saul. Die Söhne des Saul. Mas Deus não faz como a família humana. Deus não trabalha de forma como a família humana trabalha. Wirkt nicht wie eine menschliche Familie. Deus trabalha como soberano. Gott wirkt wie ein Herrscher, poderoso, ein mächtiger Herrscher, majestoso, ein majestätischer Herrscher. Ele é rei. Ist der König. E todos nós, sem ser família biológica, somos a família de Deus. Und wir alle als biologische Familie sind die Kinder Gottes. E Deus não trabalha com o biológico, Ele trabalha com o fisiológico. Gott escute. Gott arbeitet nicht biologisch, sondern physiologisch. Was? Ja. Deus trabalha de forma, Ele pegou a areia e fez Adão. Gott nahm zum Beispiel den Sand und machte Adam draus. Eva und Eva. Eva, a sua costela de Adão. Physical. Ele pegou eine Rippe aus dem Leib von Adam. E ele deu o quê? A primeira narcose, como é que fala narcose? Anestesia que existia na Terra. Die erste Anästhesie, Narkose machte Gott. Deus mandou. Bei Adam. Na formatura dessas princesas que estão aqui nessa casa. Ei, aleluia. É por isso que eu não quero fazer nada assim, dizer, eu quero anestesia, porque eu sei que é a dose de Deus, não é? Não deixa a gente sentir dor. Desculpa, Claire. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz gewusst. Also du willst nichts anderes machen als... Nein, wenn ich zum Beispiel eine OP mache, ja. Ich werde voll Narkose. Weil ich weiß, Gott hat uns gemacht, für uns schöne Frau aufbauen. Glória a Deus por isso. Sei Gott. Tem gente que diz, não Narkose. Es gibt Menschen, die sagen, keine Narkose. Eu sou a metade. Nur Teilnarkose. Não, e eu quero toda narcose porque eu já quero ir para o céu e nem voltar.
Ich will Vollnarkose und vielleicht sogar in den Himmel gehen und nicht mehr zurückkommen. Aleluia. Amen. Agora você entende porque Deus trabalha fisiológico, irmã Claire? Ja, dass Gott physiologisch arbeitet, ja. Ja. E é diferente de nossa mentalidade, amém? Ist anders als wir. Denkt anders. Mas agora vamos voltar para os dons da sua Jetzt gehen wir igreja. zurück zu den Gaben, die Vamos entrar agora numa outra passagem. Efésio, wir lesen in Epheser, capítulo 4, Kapitel 4, no versículo 11. Vers 11. Efésios 4, 11. 4, 11. Ja, bitte schön. 4, 11. Und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu der Reife wie bei einem vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Aleluia. Amém. Deus é fiel pela sua graça. Obrigado, Jesus. A tua graça nos basta. Uns deine Gnade genügt uns. Vou ler agora em português o que a irmã Cleia acabou de ler. Cleia. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Ele escolheu. Ele. Er hat gewählt. Então, ainda aqui no... Eu gosto de ler, ich möchte nachher dann weiterlesen, aber jetzt werden hier, algumas pessoas chamam o dom de Deus de títulos. Manche, Diploma. Hast du nur ein Diplom? ja, manche sehen diese Berufungen als Titel an. Ja. E aí, das macht mich traurig, isso me faz triste. Und das macht mich traurig. Ouvir de uma pessoa que é cristã, evangélica, von jemandem zu hören, der Christ ist, que diz que conhece a palavra, der sagt, dass das Wort kennt, que Deus usa ela, und den Gott auch gebraucht, sie gebraucht, oder sie gebraucht. Se diz ser missionária, se diz Und sie evangelista. sagen, Missionar, ich bin Evangelist. Mas o que ela tem não é título, é só o dos outros. Und was diese Person hat, ist nicht ein Titel, sondern Die andere Bruder und Joyce fez título. sondern die anderen Geschwister sind der Titel. Isso não são títulos. Es sind nicht Titel hier, Isso aqui é o dom de Deus. sondern es ist eine Gabe Gottes. Se a gente não tem o entendimento da igreja, Wenn wir nicht verstehen, was die Gemeinde ist, então a gente critica porque a gente quer o que não tem. weil die Leute kritisieren dann, weil sie nicht wollen, dass man diese Gabe hat. Ja. Und sie möchte auch, Und sie möchten sie selber haben, aber sie hat auch nicht. aber sie hat sie nicht. Vielleicht die andere hat. Vielleicht jemand anders hat, Was sie kritisieren ist. was sie Que o que ela critica talvez tem, mas ela acha que é título. Não vamos respeitar quem tem título, mas ela tem respeito. Wie werden sie nicht respektieren oder er nicht respektieren, weil sie haben nur einen Titel. Ja, eben so. Dass man meint, das sei nur ein Titel und man muss diese Person nicht respektieren. Ja, wieso ist, wie sie sagt. Warum sagt sie hat das oder er hat das? Mas para parar para observar, essa pessoa que é criticada, ela está num posto maior, está numa posição maior, está fazendo a obra e ela está sendo criticada por pequeninos que têm também esse título e quer subir e não sabe como. Und diese Person, die diese Berufung ausübt, ist oben und wird kritisiert von kleinen Personen, die diesen Titel auch möchten. Ja, mas ela não sabe dizer que quer. Aber sie sagen nicht, dass sie es wollen. Ela só critica que ela tem supostamente, mas só não tem o nome.
Ja, sie kritisieren nur und sagen, eigentlich sollte ich auch diesen Namen haben. Ia, mas não tem. Quem vai? Aber sie haben nicht. Hoje talvez é fácil você pagar, comprar, Heute ist es vielleicht einfach, dass man sich das einfach kauft. vielleicht, talvez, Vielleicht. não sei. Ich weiß Nesse mundo vende tudo. In dieser Welt kann man alles kaufen, Mas Deus vai provar o verdadeiro e o falso. aber Gott wird prüfen, was echt und was falsch ist. Porque o dom, Denn die Gabe quem dá é Deus. wird von Gott gegeben. E é importante que a gente estude a palavra de Deus. Und es ist wichtig, dass die Menschen, die das Wort Gottes studieren, prüfen. E o apóstolo Paulo diz o quê? Und der Apostel Paulus sagt was? Se quer, ele nos ensina que se queremos, oramos a Deus e Deus nos dá o dom. Und wenn wir etwas wünschen, sollen wir beten und Gott gibt uns die Gabe. Porque Jesus, ele não foi comprado por dinheiro. Weil Jesus wurde nicht mit Geld gekauft. Ele foi comprado com o seu próprio sangue. Hat uns erkauft mit seinem kostbaren Blut. Em 1 de Coríntios 3:9. In 1. Korinther 3, wie viel? 3? 3:9. Não precisa ler. Só o que eu falei. 3,9. Uhum. E o apóstolo Paulo chama a igreja de lavoura de Deus. É o edifício de Deus. Lavoura é de... Ja, das Werk Gottes. Ja, das Werk Gottes. Also der Apostel nennt die Gemeinde das Werk Gottes, ein Gebäude. Edifício, ein Gebäude. Uhum. Em Efésios 5, Und in Epheser não precisa ler, não precisa ler. Em Efésios 5, 26, a Bíblia afirma que a igreja foi santificada por Cristo e purificada por meio da lavagem da água. Und sagt, dass die Gemeinde wurde gereinigt und gewaschen Da água da palavra. durch das Wort, durch das Wasser des Wortes. Então a palavra tem poder. Das Wort hat Kraft. A palavra é revelada. Das offenbarte Wort hat Kraft. Talvez é um título, um professor de teologia que ele ensina, mas não prega. Es gibt vielleicht einen Professor, der das Wort ein Universitätsprofessor, der das Wort lehren kann, aber er betet nicht und er predigt nicht. Isso é uma profissão. Das ist ein Beruf. Ele é professor de teologia. Er ist Professor für Theologie. Então, na faculdade, no trabalho, ele recebe um salário. Você pode dizer que isso é um título. Und da in diesem Zusammenhang kann man sagen, das ist ein Titel. Mas da igreja do meu Senhor, isso é uma blasfêmia. Aber in der Gemeinde des Herrn ist das eine Gotteslästerung. Yeah. Blasfemia. Ja, Blasphemie. Está dizendo que todos os apóstolos é nada. E a palavra de Deus e os apóstolos? Alle Apostel, die sind nichts. A palavra de Deus não. Só ela, o eu acho, eu posso. Und wenn man sagt, ja, nur ich. Meine Gefühle, meine Meinung. Ja, das ist meine Meinung. Irmãos, cuidado com criticar o povo Wir de Deus. müssen aufpassen, wie wir die Menschen Gottes kritisieren. A gente tem que ter cuidado para que a gente não esteja blasfemando contra o Espírito Santo. Não deixe, Damit man nicht gegen den Heiligen Geist lästert. não deixe o sentimento de inveja corromper o nosso coração. Dass der Neid nicht unser Herz erfasst. Então vamos lá, 5 pilares, vou falar dos 5 pilares, 5 colunas da igreja. Jetzt von den 5 Säulen Da igreja. der Gemeinde. Então, nós oramos aqui no Efésios 4:11 que Deus é que chama. Und Gott, haben wir jetzt gesehen in 4,11, dass Gott beruft. Então, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores. Apostels, Efésios 5, Evangelisten, Efésios 4, Efésios 4, 11. Epheser 4, Capítulo 4, versículo 11. O irmão Verne, eu acho que ele ainda não encontrou. Epheser 4, Vers 11. Aí vai estar todo o contexto agora da igreja, da pregação. Das ist der Text der Wir Predigt von predigen heute. auch. Ja. Então, primeiro apóstolo. Zuerst der Apostel.
O que é o apóstolo na igreja? Macht der Apostel? Wer ist Apostel? É a primeira coluna ministerial da igreja, são os apóstolos. Es ist die erste Säule des Dienstes, das sind die Apostel. O apóstolo é enviado especial, quem representa a pessoa que o envia. Der Apostel ist ein Abgesandter Gottes speziell, der andere Leute schickt. Leia, por favor, em alemão, Lucas, capítulo 6, do versículo 13. Bitte Lukas lesen, Kapitel 6, hast du gesagt? 13, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. 6:13. Moment. 6:3. Quem tem Ja. a Bíblia? Eu posso ler para vocês em português. Não? Ja. Lucas 6:3. 13. Hast du gefunden? Ja, also 3 Ja, oder 3. 13. Und 13. Ja. Und als es Tag geworden war, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Schon fertig? Ja, also dann Und- nennt er die Namen. Nein, nein. Sie, ja. Genau, no 13. Ja. Hast du alles gelesen? Ja, ja. Hier, não, em português. Jesus chamou a si os seus discípulos, escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Jesus, quando escolheu. Ja. Als Jesus sie wählte, sagt der Apostel. O equivalente no aramaico quer dizer, Jesus utilizou para apóstolo, quer dizer shaya. Não sei se é isso. Parecido. Er sagte was? Shaya. Shalia, das weiß Shaya. Ja. Em aramaico. Das ist in Aramäisch. Eu penso, viu? Não sei Ja. se é não. Ja. E aí, que significa alguém que recebeu comissão e autoridade explícita daquele que o enviou. Dieser Apostel bekommt Vollmacht von dem, der ihn sendet. Mas sem a capacidade de transferir seus atributos para outros. Aber er hat nicht die Vollmacht, diese Vollmacht an andere zu übertragen. Cada apóstolo teve uma chamada explícita, individual e transferível. Intransferibel. Uhum. Jeder Apostel hatte eine Befähigung, die er aber nicht weitergeben konnte. Vai warum? Ou sabe por quê? Und warum? Porque a unção ela é única. Weil die Salbung einzigartig ist. O apóstolo são 12 que Jesus escolheu naquela época. Damals hat Jesus 12 Apostel gewählt. Agora, o dedo da sua mão é igual? Und die Finger sind da. Não, Also, nós temos os dedos diferentes. wir Né? haben verschiedene Finger. Cada uma com sua função. Jeder hat eine andere Funktion. Assim é os discípulos da igreja do Senhor. Und so war es auch mit den Jüngern der Gemeinde Jesu. Se você ler o trabalho dos discípulos, cada um tinha uma missão diferente. Jeder von den Jüngern hatte einen anderen Auftrag. Se você ler o exemplo do apóstolo João, do apóstolo Paulo, Johannes oder Paulus do Matias, oder Matthias ou do Lucas, oder Lukas, são chamados diferente. A unção é diferente. da sind verschiedene Berufungen und die Salbung ist verschieden. Por isso que se Deus quer lhe dar tudo a Wenn Gott alles an einem geben will, Ele dá. dann gibt er es. Mas a unção que está na sua vida é intransferível porque é única. Aber die Salbung auf diesem Dienst ist einzigartig und nicht übertragbar. Mas eu posso transferir uma unção que Deus tem para você também de apostolado. Posso, mas não é do meu jeito, não é como eu faço. Você vai fazer do seu jeito, com o ensinamento da Bíblia, com o ensinamento do seu pastor, claro. Gott, also der Apostel kann schon jemanden eine Salbung übertragen, aber wie Gott will. Und mit der Befähigung, die Gott will für diese Person. Ja.
Assim é. Ja. Assim é transferível. Ja, das, in dem Sinne ist es auch übertragbar. Porque a quantidade do que você pode carregar é só Ele que sabe. Nur Gott weiß, was du zu tragen vermagst. Quando a mãe de Tiago e de João, penso, Als die Mutter von Johannes und Jakobus, perguntou assim, Jesus, aber sie fragte Jesus, meus filhos podem sentar à tua direita, lá no seu trono? meine Söhne zu deiner Rechten und Linken sitzen? Jesus disse, ai mulher, que pedido difícil, estou conjecturando, não foi bem assim. Sagte, ach, was ist das für eine schwierige Frage, Mutter? Eles por um acaso podem beber o que eu vou beber? Können diese den Kelch trinken, den ich trinken muss? Ele queria dizer, ele vai passar pelo que eu tenho que passar. Ele vai sofrer pelo que eu tenho que wollte sofrer. damit sagen, sie werden das erleiden müssen, was erleiden wird. Então, a unção é cada uma a sua unção, passada pela autoridade da igreja, que é o apóstolo. Né? Ja? Also, Com Jesus, em nome do Espírito Santo, é feito a dosagem de Deus. das ist viel. Also die Salbung ist für jeden einzigartig. Ja? E que podemos ungir, o apóstolo pode ungir, pode passar, mas o grau é do Senhor, exclusivo. Der Apostel kann zwar salben, aber der Grad und die wie sagt man? Die Grabe Der Grad und Macht. Und die Macht kommt von Gott und bestimmt wie viel. Você lembra que nós vivemos aqui o final de semana, na terça-feira na semana, uma consagração linda, o apóstolo aqui, o Rabino, nos ungiu, o Rabino, né, de Israel. Am letzten Dienstag hatten wir eine Feier und der Rabbiner oder der Pastor hat uns gesalbt. E eu saí daqui morta de feliz, né? Und ich war sehr freudig und ich bin sehr froh rausgegangen. E recebemos a unção até de levantar mortos. Sogar Tote auferstehen zu lassen, haben wir eine Salbung bekommen. Mas a quantidade, o grau aí, só o Senhor. Aber nur der Herr kann den Grad und den Umfang von dem bestimmen. Se é maior ou menor do que o Rabino, nós não sabemos. Ob es höher oder tiefer ist, das wissen wir nicht. Nós só vamos saber quando chegar na idade dele, dos 70 anos. Wir werden es erst wissen, wenn wir so alt sind wie er. Antes, Jesus disse assim, ó, em meu nome vocês farão mais que eu. Jesus sagte, in meinem Namen werdet ihr größere Werke tun als ich. Por quê? Warum? Só porque ele só ministério de 3 anos. Se batizou com 30, morreu com 33. Weil nur 3 Jahre im Dienst war und mit 33 Jahren gestorben ist. E com 30 se batizou, 3 morreu. Und mit 30 hat sich taufen lassen und mit 33 ist gestorben. E também se levantou. Und ist in den Himmel aufgestiegen. Então, nós temos um tempo. Então, Jesus sabe o tempo que ele fez, 3 anos. Eu não sei o tempo que ele fez. Então, ele disse, em meu nome vocês farão mais que eu, por causa do tempo. Se a gente chegar a 100 anos, talvez. Und sagte, ihr werdet größere Werke tun, weil nur eine kurze Zeit da war. Eu penso que é só porque ele teve 3 anos. Porque se Jesus trabalhasse 50 anos, ninguém nunca ia fazer mais que ele. Wenn Jesus 50 Jahre da geblieben wäre, dann hätte niemand so viel getan wie er. Porque ele é único. Weil er ist einzigartig. Ele é todo poderoso. Er ist allmächtig. Amém? Amen. Vamos agora para o profeta. Ja. Vamos agora para a unção da profecia. Jetzt gehen wir zu der Salbung der Prophetie, zum Propheten. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 10. 1. Korinther 12, 10, bitte. Pois o profeta maior já veio, nestes últimos dias, Deus nos fala por meio dele, seu Filho Jesus Cristo, em Hebreu 1.
Also, wir sind jetzt in 1. Korinther 10, desculpa, 12. 1 Coríntios 12, 12, não, capítulo 12, versículo Ja. 10. ja, Mhm. 12, 10. Ja. Und einem anderen hat er wirkungskräftige Machttaten, einem anderen Rede aus Eingebung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Zungenreden, einem anderen aber Auslegung der Zungenreden gegeben. Esse é o profeta. Und das ist der Prophet. E ainda voltando aqui, eu vou ler aqui uma palavra em 2 de Pedro 1:21. In 2. Petrus 1, 21 lesen wir noch. A segunda coluna ministerial da igreja são os profetas. A segunda coluna. Primeiro é o apóstolo. Segundo é o profeta. Ist ein Prophet. Segundo é o profeta, vamos lá. Então, até os dias de Samuel, herzlich willkommen, Ja, super kleine, große, schöne, junge Príncipe. welche Vers? 2. Petrus. 2. Petrus 1, 21. Bitte schön. 21. Herzlich willkommen, mein lieber Bruder. Ja. Alô. Guten Bom detalhe. Até os dias de Samuel, os profetas eram chamados de hebraico de Har. Eu não sei se é inglês, não me pergunto. Eu não sei se é. Eu estou falando em idioma de criança. Ja, ich habe aber das nicht. No. Denn niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern durch den Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott ausgeredet. Das ist das. Das ist das. Ich werde das nachher zeigen, mas gut, du hast es schon gelesen. Então, agora, irmã Cléia, o que significa vidente? O profeta vidente era aquele que recebia verdades divinas por meio da revelação meditada. Früher war vidente. Vidente war ein Seher. Ein Seher. Ele recebia, o vidente era aquele que recebia as verdades divinas por meio da revelação. Ja, ein Seher bekam göttliche Wahrheiten durch Offenbarung. Isso era por sonho, visões, Urim e Tumim, as pedras. Und das war durch Träume, Visionen oder Steine. durch diese Urim und Turim. Steine. Das sind Steine. Stein, das ist Die wie waren an dieser Talisman, Stein, wie eine Dalle, wie sagt man? Das war da bei den Priestern. War Em das português, Talisman ist etwas, wo du betest, göttlich, zum Beispiel. Ich mache eine Altar, Ja. das ist mein Talisman, zum Beispiel. Ja. Im Portugies gibt es Wort. Talisman Talisman. haben wir, aber ja, es ist einfach im Alten Testament. Genau, diese Steine. Ja. Genau. Und dann, wir gehen weiter. Vamos lá então. Porém, a partir de Samuel, o profeta passou a ser chamado de Nabi. Und seit Samuel an wurden die Propheten als Se chamar Nabi. Nabi bezeichnet. O profeta que recebeu a revelação divina de forma imediata. Isso é o profeta que recebeu a revelação divina de forma imediata. Ja, also das ist ein Prophet, der die Offenbarung unmittelbar bekommt. E a inspiração da palavra. Und die Inspiration des Wortes. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Und die Propheten von Jesus bekommen die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Veja que é muito estranho se você ouvir uma profecia, wenn ihr eine Prophetie seht oder hört, que não tiver a palavra de Deus, não tiver um contexto ou o nome de Jesus, não creia. Und die nicht im Zusammenhang mit Jesus Christus ist, dann sollt ihr nicht daran glauben. Porque Jesus, ele se responsabiliza quando o nome dele está envolvido. Denn Jesus nimmt die Verantwortung, wenn sein Name darin enthalten ist.
Porque quem não tem autoridade nunca vai usar o nome de Jesus. Denn wer keine Autorität hat, wird diesen Namen nicht verwenden. Porque senão ele vai levar a lapada. Denn Senão, er wird dafür bestraft werden. e assim é. So ist es. Talvez a gente não possa ver hoje. Vielleicht kann man das nicht heute sehen, Aber später, aber depois. später. Depois. Amém? Vamos lá. O evangelista. Gehen wir zum Evangelist. Lembrando que o profeta maior é o nosso Senhor Jesus. Der größte Prophet ist unser Herr Jesus. O evangelista, a terceira coluna ministerial da igreja. Ist die dritte Säule des Dienstes der Gemeinde. O evangelista é mensageiro de boas novas. Der Evangelist ist ein Botschafter der guten Nachricht. Exerce o ministério de itinerante. Ist eigentlich ein Wanderprediger. Geht von Ort zu Ort. Levando a mensagem do evangelho de Cristo todas as nações. Bringt die gute Botschaft des Evangeliums zu allen Nationen. Quem tem a Bíblia primeiro em Atos 1:8, In Apostelgeschichte 1,8 em destacar a notoriedade do ministério inerente desde grande evangelista chamado Filipe. lesen wir auch vom großen Evangelisten Philippus Das maluco. Naquele tempo. in jener Zeit. Em 2 de Timóteo 4:5, Paulo recomendou Timóteo dizendo: faz a obra do evangelista. Timóteo era pastor da igreja. Und Paulus sagt dem Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten, und war eigentlich Pastor einer Gemeinde. Muitos pastores polivalentes e que pastoreiam, ensinam, pregar, ainda exercem o ministério de evangelista. Und viele Pastoren übten auch den Dienst des Evangelisten auf, wenn sie eben mehrere Gaben hatten. Ja. Em Romanos 10:15, Paulo destaca a importância do ministério do evangelista, dizendo: e como pregarão? Und in Römer 10 sagt und wie werden sie predigen, Se não forem enviados. wenn sie nicht gesandt sind? Como está escrito: Wie geschrieben steht, quão formos os pés dos que anunciam a paz. gemäß den Füßen, die die Botschaft bringen, De Frieden. ja, De Frieden. De Frieden. des Friedens bringen, Dos quais anuncia coisas boas. Jesus Cristo é o evangelista dos evangelistas. Eu vou ler outra vez. ja, Dos que anunciam coisas boas. die gute Nachricht brachten. Agora, Jesus Cristo é este evangelista. Jesus Christus ist der Evangelist, der die gute Nachricht bringt, Auf jede Zeit. zu jeder Zeit. Pastores. Agora vamos para a quarta coluna Gehen wir zur vierten Säule, die Pastoren oder Hirten da igreja. der Gemeinde. A quarta coluna ministerial da igreja são os pastores. Die vierte Säule des Dienstes sind die Pastoren. O pastor é o homem que apacenta as ovelhas. Ein Pastor oder Hirte ist jemand, der die Schafe weidet. Deus, na sua graça, quis que o seu povo fosse chamado de ovelhas. Und Gott wollte, dass seine Mitglieder als Schafe bezeichnet werden. E os seus líderes de pastores, Und die Leiter, die Hirten, por exemplo, não precisa ler, aqui está escrito em Números 27:15-17, Deus é o pastor maior do seu povo. Gott ist der größte Hirte seines Volkes. Salmo 3, o salmista diz que sabai que o Senhor Deus foi Ele e nós quem foi, desculpa, o Senhor Deus foi Ele e não nós, que nos fez o povo ser a sua ovelha. Gott hat uns erschaffen zu einem Volk, das seine Schafe sind. Ja, perfeito, Rebecca. Perfeito, vielen Dank. Aleluia. Os pastores foram levantados por Deus para pastorear rebanhos do Senhor.
denn die Pastoren wurden erhoben, damit sie die Schafe des Herrn weiden. Olhai, pois, vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olhai-vos, né? Sie sind Por vós todos o rebanho, Ja. já o estou. Über die ganze Herde sind sie die Bispo ist Porque o Espírito Santo vai constituir a bispo, vai levantar und bispo. wird Bischöfe erheben, darin Bispo ist. Also Para também apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou do próprio sangue. Para resgatar, né? damit die rettet, oder? Rettet. Ja. Retten Vor a igreja. die Gemeinde. Ist gerettet wurde mit seinem Blut. So. Die durch sein Blut gerettet hat. Aleluia. Em Hebreus 13:20, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas. Jesus ist der Oberhirte der Schafe. Pelo sangue do concerto eterno, Durch das Blut des ewigen portanto, Geistes. os pastores devem cuidar bem dos rebanhos de Deus. Deshalb müssen die Hirten sehr genau auf die Schafe achten, Pois há de prestar conta das ovelhas de Cristo. weil sie müssen Rechenschaft abgeben über die Schafe Jesu. Porque o nosso pastor e a coluna da igreja Unser Hirte und die Säule der Gemeinde é Jesus. ist Jesus. Ninguém nunca recebeu tanta unção como ele próprio. Niemand hat diese Salbung bekommen wie er. Ele conhece tudo. Er weiß alles. E ele recebeu toda a unção de bom aqui na Bíblia. Und er hat die Salbung im Übermaß bekommen. Então, quando ele diz seja, é porque ele já foi. Wenn er sagt, du sollst sein, weil er es schon gewesen ist. Então, não adianta a gente chorar e dizer que está doendo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Und ele sabe de tudo. Jesus weiß alles und man Então- braucht nicht zu weinen. É chantagem, vai chantagem emocional. Me segue uma Cleo, então, emocional, Man kann nicht emotionale, Gott berühren. ja, So etwas. Es gibt Personen, die so melancólicas nisso, oder? es gibt Leute, die so traurig sind. E ele convence os pais, ele convence o vizinho, ele convence... Você sabe que Acabe fez isso? Ja, Ahab hat das gemacht. Gott sage mir jetzt. Ja, Ahab hat das gemacht. Er war mit dem Naboth. Naboth, Ja. Acabe war so melancólico. Zuerst hatte Er wollte, primeiro ele matou, primeiro ele invejou. Foi pelos conselhos das suas mulheres, mulher mau. Então ele matou. Aí se arrependeu entre aspas. Ele sabia que Deus e vai vir o perigo dele, né? Vai vir o mal que ele aprontou, porque a lapada vem, né? E aí o que ele fez? Chorou, fez um jejum para comover o coração de Deus por um instante, viu? Por um instante Deus disse, eu pego ele lá na frente. Você vê, então, a oração move o coração de Deus, mas as estratégias de Deus não mudam muito não, porque Deus pegou ele. ja, also das ist eine Geschichte von Ahab. Der wollte doch den Rebberg vom Nachbarn und hat ihn nicht bekommen. Und dann hat er jemand getötet. Also er war dann auch sehr missmutig und seine Frau hat ihm geholfen, den Nachbarn zu töten, damit er ihn hat. Und was sie damit sagen will, Gott hat Strategien und er ändert seine Strategien nicht. Er hört auf unser Herz, wenn wir ihn bitten, aber nicht, er lässt sich nicht erpressen. Er lässt nicht erpressen. Er deixou de Strategie. Aber was wir schlecht gemacht haben, wir bekommen so oder so. Wir bekommen den Lohn so oder die Strafe so oder so. Ele se fez arrependido, ele se fez, mas Deus já viu na frente o coração dele que está longe do arrependimento. Não é porque 3 lágrimas caem, que você ora, que você jejua, por um momento que você está com o coração limpo. Ou eu.
Que homem que suja. Ja. Er war nicht ehrlich mit seinen Tränen und mit seinem Fasten. Gott schaut nicht auf das. Ne? E a gente vai pagar com o que fizemos de bom ou de mal. Vai Und vir. wir werden zur Rechenschaft gezogen für alles, was wir Gutes oder Schlechtes getan Vai haben. vir. Und es wird kommen. Sowieso. Sowieso. Amém? Amen. São frutos, são árvores que estamos plantando. Wir pflanzen Bäume und die Früchte ernten wir. Então, aqui é a mesma coisa com dom. Jesus plantou. Jesus hat Gaben gepflanzt. Desde quando começou com o Gênesis, que nós já falamos. Os dons, o ser humano, a sua criação humana. Ja, sogar als seine Schöpfung machte. E ele foi dando os dons, chamando um, Und gab Gaben. outro. Und berief verschiedene Leute. Até hoje. Bis heute. Então não desanime. Und ihr sollt nicht entmutigt sein. Deus tem chamado para vocês. Gott hat euch berufen. Pastores, apóstolos. Als Apostel. Primeiro. Zuerst. Profeta 2. Dann Propheten. Evangelista 3. Dann Evangelisten. O quarto, pastores. Dann Hirten oder Pastoren. O quinto e último. Und das fünfte. Mestre e doutores. Lehrer. Vamos lá agora, ver. Ja. A quinta coluna ministerial da igreja são os mestres ou doutores. Die fünfte Säule des Dienstes der Gemeinde sind die Lehrer. Os mestres são conhecidos como os doutores da palavra. Es sind Lehrer des Wortes. São aqueles que conseguem sistematizar a doutrina cristã e revelar o conhecimento mais profundo. Und sie können das Wort weitergeben, damit man tiefer in die Erkenntnis des Wortes hineinkommt. Aleluia. Perfeito, Deutsch. Gott, gib es mir auch diese Gabe. Perfeito Deutsch, wie Claire. Ai, Claire. Super. Vamos lá, Palavra de Deus. Em 2 de Timóteo 1:11, o próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo. Der Apostel sagt, wurde von Jesus gewählt. Pregador, als Prediger, apóstolo, Apostel e doutor. Und Lehrer. Paulo conseguiu, por meio da revelação divina, empfing durch Offenbarung, göttliche sistematizar toda a doutrina do Evangelho de Cristo. Die Gabe, dass die ganze Lehre von System. Jesus als System aufzeigen konnte. Você vai ver isso em Gálatas 1:11, por exemplo. In Galater 1:11 steht es auch. Não, aí agora não, steht das, wenn man lesen können. Steht das. Agora, em 2 de Pedro 13:15, o próprio Pedro, o líder do colégio apostólico, o líder do colégio apostólico, o apóstolo Pedro. Also der Apostel Petrus bezeichnet sich als Leiter der apostólica, não. Ja. Reconheceu a grande sabedoria de Paulo, dizendo: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele reconheceu, você quer ver? Anerkannte die große Einsicht des Paulus. 2 de Pedro 3,15. 3,15. Ja, und wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Ja? Ja, soll ich weiterlesen? Ja. Geschrieben hat, in allen Briefen, wenn in ihnen hiervon redet, in denen sich einiges Schwerverständliche findet, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie sie auch die übrigen heiligen Schriften zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Das heißt, ja, Paulus hat viel erkannt, was andere gar nicht erkannten. Ja, Paulo recebeu justamente aqui, Paulo recebeu mais dons. Paulo recebeu, ele foi um pregador, ele foi um doutor da palavra e ele recebia a revelação divina. War ein Prediger des Wortes und empfing die Gaben.
E ele tinha uma sabedoria na palavra e Pedro reconheceu. Agora você imagina os ciúmes de Pedro, que era antes, quando Paulo, o apóstolo Paulo, chegou. Vamos correr os apóstolos, vamos correr dele. Não, Jesus, este daí matou Jesus, esse daí nos persegue. E Jesus disse, esse daí eu escolhi para a minha grande obra. Aleluia. Você é o escolhido do Senhor para a grande obra. Você não está aqui porque o Senhor vê os seus pecados. Não. Claire, você é o escolhido do Senhor. Ich bin erwählt von Gott. E os profetas escolhidos do Senhor. Und die Propheten, Sie sind schon müde. wollen wir. Ist es gut? Du bist sehr gut. Dann können wir. Wenn du willst. Ja, wir sind bald fertig. Ja, okay. Warte. Wir sind bald fertig. Ja, okay. Então, em Atos 13, 1, a palavra de Deus afirma que In Apostelgeschichte 4,1 sagt die Bibel, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. in der Gemeinde von Antiochien gab es Propheten und Lehrer. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Und Jesus Christus ist der Meister der Vollkommenheit. Ele é o mestre dos mestres. Er war der Meister der Meister, der Herr der Herren. Ele mesmo disse: Und er selbst sagte, Vós me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, porque sou. ihr nennt mich Meister und ihr sagt es richtig, denn ich bin der Meister. Jesus Cristo é o mestre único, inconfundível. Und er ist unverwechselbar, einzigartig. Então você entende que a coluna do Senhor é um dom de Deus, não é um título? Und könnt ihr jetzt verstehen, dass eine Säule in der Gemeinde Jesu ist eine Gabe Gottes und nicht ein Titel. Como o apóstolo Paulo ainda nos ensina, este dom ministerial concede à sua igreja revelado pelo próprio apóstolo Paulo, que também ensina com as cartas de Efésio. O apóstolo Paulo também nos ensina esses dons Der Apostel Paulus lehrt auch diese Gaben em Efésios. in Ephesern, diese Dienstgaben. Aperfeiçoamento dos santos. Como vocês querem ser santos, se aperfeiçoar? Es dient davor für die Auferbauung des Leibes Christi, Para a obra do ministério que edifica o corpo de Cristo. für das Werk des Dienstes. Por isso que Deus concede os dons na sua igreja. Deshalb hat Gott diese Gaben gegeben in der Gemeinde. Cristo exerceu a perfeição de todos eles. Cristo Und perfeito gemacht. Und Jesus hat alles perfekt gemacht. Jesus Cristo é o apóstolo perfeito. Jesus ist der vollkommene Apostel. Jesus Cristo é o profeta perfeito. Er ist der vollkommene Prophet. Jesus Cristo é o evangelista perfeito. Er ist der vollkommene Evangelist. Salmo 23 diz: Jesus Cristo é o pastor perfeito. Und Psalm 23 sagt, Jesus ist der vollkommene Hirte. O mestre perfeito da glória de Deus, Der Jesus Cristo. vollkommene Meister der Herrlichkeit Jesus. Então, os dons de Deus é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Denn für ihn und durch ihn sind alle Sachen Ele é o mesmo und er selbst de ontem, von gestern, de hoje von heute e para sempre. und in alle Ewigkeit. Que viva Jesus Cristo. Jesus lebe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus agora Wir e wollen Gott loben eu vou orar und ich werde beten e depois nós vamos cearmos. und dann wollen wir das Abendmahl nehmen. Amém? Amen. Vamos orarmos agora por esta palavra Wir maravilhosa. wollen jetzt beten, Que o Espírito Santo nos encha com o seu poder dass der Heilige Geist